अशरीरी र विदेही स्थितिको अभ्यासलाई बढाऊ। आजको विषय हो एकरस स्थिति। अव्यक्त इशारा। अब संगठित रूपमा एकै शुद्ध संकल्प अर्थात् एकरस स्थिति बनाउने अभ्यास गर। तब नै विश्वभरि शक्ति सेनाको नाम बाला हुन्छ। जब चाहन्छौ शरीरको आधार लिऊ र जब चाहन्छौ शरीरको आधार छोडेर आफ्नो अशरीरी स्वरूपमा स्थित हौ। जसरी शरीर धारण गर्यौ त्यस्तै गरी शरीरबाट न्यारा हुन सकियोस्। यही अनुभव अन्तिम पेपरमा फर्स्ट नम्बर ल्याउने आधार हो। अब हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हम सभी बच्चों को तैयार कर बाबा हामी सबै बच्चाहरूलाई तयार गरिरहनु भएको छ। अनि यो त सुरुदेखि नै बाबाले भन्नुहुन्थ्यो कि सधैँ यो सोच कि अन्तिम पेपर जुन छ अन्तिम क्षण जुन छ त्यसमा के स्थिति हुनु छ। एकपल्ट हामीले दिदी मनमोहिनीसँग सोध्यौं। योग भट्टी कर रहे थे, सभी योग भट्टी गरिरहनु भएको थियो सबैजना बसेर। तो ये प्रश्न हमने कहा कि यो प्रश्न सोध्यौं कि धेरै राम्रो राम्रो संकल्प आउँछ जब योगमा बस्छौं सेवाको। त दिदीले भन्नुभयो त्यो त आउँछ नै, हामीले थोडी सोच्छौं। त दिदीले देख लो संकल्प को फिर एक तरफ कर दो। आउँछ संकल्पहरू अनि त्यसलाई एकतर्फ गर। त जब स्नेहमा बस्दा बाबाले 2-3 दिन अगाडि बताउनु भएको थियो नि कि लगनको पनि अगन हुन्छ। त्यो त ठिक छ, तर जुन अलिकति सोच्नेको विषय छ। कही पल्ट रमेश भाइले अनुभव सुनाउनुहुन्थ्यो कि जब उहाँ विदेश सेवामा जानुभयो त सर्भिसको प्रोग्रामको लागि जानु हुन्थ्यो अनि निस्किँदा बाबाको कोठामा जानुहुन्थ्यो। अनि जस्तो कि संकल्प आउँथ्यो बाबाले यो लियो लिटरेचर लियो भनेर बाबाले हामीलाई स्मृति दिलाउनुहुन्थ्यो कि बाबा कुनै पनि संकल्प नआओस् भन्नुहुन्थ्यो। कुनै संकल्प आयो भने त्यसलाई पूरा गरेर त्योबाट अलग हुनु छ। त कस्तो स्थिति छ त दुईटै स्थिति होस्, अशरीरी अवस्था पनि होस्, देहबाट न्यारा। उसके लिए तो दिन भर भी अभ्यास कर्म करो, अनि कर्म करते हुए भी दिनभरको अभ्यास कर्म गर्दा पनि आफ्नो स्थिति देह अभिमानी होस्। क्योंकि अशरीरी अवस्था में न केवल अपने लिए पर दूसरों को भी उसकी बहुत लाइट बाइट मिलती है। अशरीरी अवस्थामा अरूलाई पनि त्यसको भाइब्रेसन मिल्छ। हाम्रो ब्रह्मा बाबा सबैजना बाबाबाट दृष्टि लिन मन पराउँथे, तर टाढैबाट हेर्दाखेरि बाबा फरिस्ता रूपमा देखिनुहुन्थ्यो। एउटा हुन्थ्यो आत्मिक स्थिति, एउटा हुन्छ आत्मिक स्थिति, अर्को फरिस्ता स्थिति जसलाई अव्यक्त स्थिति पनि भनिन्छ। त सबैलाई अहिले होमवर्क मिलिरहेको छ। जब हामी सधैँ बाबालाई सुन्छौं पुरा बुझिन्छ पनि अनि विचार सागर मन्थन पनि चल्छ। किन बाबाले यस्तो भनिरहनु भएको छ, अशरीरी स्थितिलाई किन अन्तिम समयको स्थिति भनिरहनु भएको छ। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थितिमा बस्नुको के फाइदाहरू छन्। जैसे काफी गहराई में मंथन भी करना है
जस्तो कि और धेरै अभ्यास भी गहिरो करना जरूरी है। स्थितिमा मन्थन पनि गर्नु छ अनि अभ्यास पनि क्या गर्नु छ। फायदा है अशरीरी बनने में, क्या फायदा के है? फाइदा छ अशरीरी बन्नुमा? देह अभिमानी बनने में क्या फायदा है? देह अभिमानी बन्नुमा के फाइदा छ? निरंकारी का तो पता ही है। निरङ्कारीको त थाहा नै छ। तो एक तरफ जहां तक जितने तक समझ एक आई है, तरफ जहाँ जति जितने तक हमारी बुझेको स्थिति छौँ, बनी है, अभ्यास जतिसम्म शुरू हाम्रो है, स्थिति बनेको छ, अभ्यास भएको छ, उतने तक तो हम सबको अनुभव भी है। त्यतिसम्म और त हामी मालूम नहीं है, सबैलाई लेकिन उससे अनुभव पनि आगे छ। भी हमें अनि त्यसको इसी प्रकार अगाडि की स्थितियों को अभ्यास में पनि लाते हुए यस्तो खासकर स्थितिहरूलाई अमृत वेले अभ्यासमा कर सकते हैं। ल्याउँदै खास रात को गरी अमृत जब बेलामा गर्न सकिन्छ। विश्राम से पहले या राति शाम के योग में विश्रामभन्दा अगाडि या इन साँझको सभी प्रकार योगमा, की स्थितियों सन्ध्याकालीन में योगमा ध्यान देना बहुत जरूरी आफ्नो है। स्थितिलाई ओम ध्यान शांति। दिन धेरै आवश्यक छ। ओम शान्ति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिविजन अव्यक्त मुरली 1969 रिभिजन से 1969 ज्ञान बाट के रतन ज्ञानको और रत्न स्नेह के अनि मोती। स्नेहको मोती। अव्यक्त वाणी अव्यक्त तारीख बाणी है 23 तारिख हो अप्रैल 23 अप्रिल 1977। 1977। बाप द्वारा प्राप्त बाबाद्वारा सर्व खजानों प्राप्त को सर्व बढ़ाने खजानाहरूको का आधार है लाई बढाउने महादानी आधार हो बनना। महादानी बन्नु। स्थिति में समीप रहने स्थितिमा वालों का समीप स्थान दिल रहनेवालाहरूको तख्त स्थान है। दिल तख्त हो। स्थान में समीप रहने स्थानमा वाले समीप स्थिति में भी समीप रहनेवालाहरू रहने वाले स्थितिमा हैं। पनि समीप सबने रहनेवालाहरू सुना हुन्। तो बहुत है, अब सबैले सुनेको त धेरै कर्तव्य छन्। क्या रहा अब है। कर्तव्य के रहेको सुना छ? हुआ जो है उसका रिटर्न देना। सुनेको जुन वह छ त्यसको रिटर्न दे रिटर्न रहे हो। दिनु। त्यो रिटर्न सुनाया ना। दिइरहेका छौ। एक है हार्ड सुनाए नि। वर्कर, एउटा हो हार्ड दूसरे वर्कर, हैं चलते फिरते योगी हो। अर्को हो चल्दा फिर्दा अगर योगी सिर्फ हौ। हार्ड वर्कर हो
यदि सिर्फ तो हार्ड हार्ड वर्कर हो वर्क भने करने के टाइम त हार्ड स्थिति वर्क भी गर्नेको हार्ड समय रहती है स्थिति पनि हार्ड या हुन्छ लाइट रहती है। या लाइट रहन्छ। जैसे हार्ड वर्क करने के जस्तै समय हार्ड वर्क गर्नेको समय शरीर हलचल में होता शरीर है, हलचलमा हुन्छ, वैसे स्थिति भी त्यस्तै हलचल में स्थिति होती पनि है हलचलमा हुन्छ या फरिश्ते रूप या में होती है। फरिस्ता रूपमा काम रहन्छ। बहुत अच्छा करते हो, काम धेरै राम्रो कर्तव्य गर्छौ, की महिमा सब करते हैं, कर्तव्यको महिमा सबै लेकिन गर्छन्, तर कर्तव्य के साथ स्थिति की कर्तव्यको भी साथ सब महिमा स्थितिको करें। पनि सबै महिमा जो कुछ गरून्। करते हो जे तो गर्छौ किए हुए श्रेष्ठ कार्यों का त्यो फल गरेको श्रेष्ठ यहाँ के कार्यको फल साथ भविष्य के लिए भी यहाँसँगै जमा भविष्यको करते लागि हो, पनि जम्मा गर्छौ या यहाँ ही किया या यहीं खाया। यही गर्यौ अनि यही संगम युग खायौ। पर कार्य का फल संगम युगमा अतीन्द्रिय कार्यको सुख फल है, अतीन्द्रिय सुख हो। इसके सिवाय अल्पकाल का यसको नाम सिवाय मान अल्पकालको शान नाम व मान प्रकृति शान दासी का या फल प्रकृति दासीको फल स्वीकार किया तो स्वीकार भविष्य गर्यो खत्म हो जाता है। भने भविष्यमा अच्छा, खत्म हुन्छ। आगे की मुरली कल हस्त सुनेंगे। बाँकी मुरली भोलि ओम सुन्नेछौँ। शांति। ओम शान्ति। जितना ही आप देखो इसमें भगवान कहने के जति लिए मने तपाई देख्नुहुन्छ कोई नहीं ये इस बात में जावे। हमको पता है जब हम बॉम्बे में जब बम्बईमा स्टेज पर गए हैं पहिलोपल्ट स्टेजमा गयौँ कन्फरेन्सको लागि। रशिया से कितना ग्रुप आया था, रसियाबाट धेरै ठुलो ग्रुप आएको सभी ने थियो। हमको मना की तो भगवान सबैले का नाम हामीलाई बहनों के साथ लेना ना ये सुने, क्योंकि ये भगवान भगवानको नाम नहीं नलिनु है। किनभने यहाँ यिनीहरू तरीके भगवानको से नाम भगवान को यहाँ बुलाया, लिँदैनन्, भगवानलाई मान्दैनन्। इनको वो नहीं बताना है ज्ञान क्लियर, क्योंकि इनको उन्होंने ज्ञानको भेजा बारेमा रशिया है, वहाँ नभन्नु। इंडिया में जाएंगे आप कभी भगवान का नाम न सुनना, कहला के उसको भेजा, नहीं तो नहीं जाओ। हमने कहा देखो ऐसा भी शहर होता है। आज मैले उसी भने रशिया यस्तो में पनि जिन्होंने सैन सहर बॉम्ब किया हुन्छ। है, तरफ रहे थे, त्यो रसियामा धेरै सहन ज्ञान। गरेको छन्, धेरै तडपेका और थिए बाबा ने वरदान दे दिया, अनि बाबाले महाप्रसाद वरदान दिनुभयो। का पाठ। तो ऐसे ऐसे पीछे वाले आने वाले आगे जा रहे हैं, बहुत अनि सेवा कर रहे हैं। पछाडि आउनेवालाहरू अगाडि गइरहेका तन्नु छन्। मनु धन चाहे प्रवृत्ति में बैठे हैं पर पूरे बाबा के हो चाहे प्रवृत्तिमा बसेका हुन् उनके तर बुद्धि में पुरै हर टाइम बाबा बाबाको है, ये भी भइसके बाबा के, बाबा उनीहरूको का है, मेरा नहीं, मेरा नहीं। बुद्धिमा हर हमेशा टाइम ये सधैँ लगन लगी रहती, अपने वारिस बाबाको लगन लगिरहन्छ। इसका कुछ नहीं, जो बाबा ने भी कहा मेरा कुछ नहीं, क्यों बाबा का शिव बाबा का बन गया। प्रैक्टिकल में जब सारा मेरा खत्म, मेरे को याद है विश्व किशोर भाई था, सारा मलाई कार्य याद छ यज्ञ का विश्व विश्व किशोर किशोर भाई भाइको करता था।
खरीदारी वगैरह खरिदारी राइट मकान हैंड सबै बाबा विश्वकिशोर विश्वकिशोर भाइको आपने थियो हिस्ट्री हॉल राइट में ह्यान्ड देखा बाबाको होगा रमेश के हिस्ट्री बाबा हलमा बीच में है उहाँको एक तरफ बाबा बिचमा हुनुहुन्छ अनि एकतिर विश्वकिशोर भाइ हुनुहुन्छ। शिक्षाएं वो तेरी याद आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई, साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। Increase the practice of the bodiless stage. अशरीरी र विदेही स्थितिको अभ्यासलाई बढाऊ। Now, एकरस स्थिति in a collective form, अब practice सङ्गठित stabilizing रूपमा in one pure thought. एकै That शुद्ध is, सङ्कल्प अर्थात् create a constant and एकरस stable stage. स्थिति बनाउने For only अभ्यास then गर। will you be able to तब नै glorify the name of विश्वभरि the शक्ति Shakti सेनाको army in the नाम world. वाला हुनेछ। Take the support of your body when you want, जब and चाहन्छौ renounce the शरीरको support of your आधार लियो body, and become a bodiless र जब form चाहन्छौ when you want. शरीरको आधार छोडेर आफ्नो Just as you अशरीरी adopted a स्वरूपमा स्थित body, हौ। in the same way, जसरी शरीर become धारण गर्यौ detached from that त्यसै body. गरी शरीरबाट न्यारा This हुन सकियोस्। practice is the basis of claiming a first यही number अनुभव in the अन्तिम final पेपरमा paper. फर्स्ट नम्बर ल्याउने आधार हो। Om Shanti. ओम शान्ति। ओम शान्ति। वेलकम ओम शान्ति। परिवार। अव्यक्त परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हो दिन 18। अशरीरी र विदेही स्थितिको अभ्यासलाई बढाऊ। आजको विषय छ एकरस स्थिति। अब हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। ओम शान्ति एभ्रीवन। ओम शान्ति सबैजना। सबैजना ठिक छौ? यो राम्रो सूचना हो कि हामी सबैजना ठिक छौँ। अहिले धेरै कुरा भइरहेको छ र सबैजनाको लक्ष्य पनि हुनुपर्छ कि राम्रो स्थितिमा बस्छौँ र आफ्नो वरिपरिको वातावरणलाई पनि राम्रो बनाऊ। जब बाबाले हामीलाई होमवर्क दिनुहुन्छ हामीले त्यो होमवर्कलाई बुझ्नुपर्छ। आज बाबाले भन्नुभयो एउटा हो कन्टम्प्लेट गर्ने शक्ति र एउटा हो सहन शक्ति। Because it's only when one is not able to tolerate, then the जब mistakes happen. Sometimes irritation. जब सहन गर्ने शक्ति भएन भने मिस्टेकहरू हुन्छ, तब असन्तुष्ट बढ्छ अनि धेरै कमजोरीहरू निस्किन थाल्छ। जब सहन शक्ति हुन्छ, सहन शक्ति हुन्छ अनि बाबाबाट सम्पूर्ण शक्तिहरू प्राप्त पनि हुन्छ। Because sometimes we have to, anything happens, one has to go little deeper and think about it. केही कुनै पनि परिस्थितिमा अलिक भित्री
गएर त्यसको बारेमा सोच्नुपर्छ तुरुन्त त्यसलाई रियाक्ट गर्नुभन्दा पनि त्यसको स्थितिलाई हेरेर मनन गरेर परिस्थितिको बारेमा गहिराईमा सोचेर मात्र रियाक्ट गर्नुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जब योगामा बस्छौ योगमा तब अशरीरी स्थितिमा बस। यो समयमा सबैभन्दा यो स्थितिमा सबैभन्दा ठुलो आकर्षण भनेको आफ्नै बडीको आफ्नै शरीरको हुन्छ। यदि शरीर अस्वस्थ छ भने धेरै किसिमको शारीरिक रूपमा शरीरको बारेमा संकल्पहरू आउँछ। यदि शरीर सही छ भने संकल्पबाट मुक्त हुन्छ अनि अशरीरी स्थितिमा बस्न सकिन्छ। अनि त्यो अशरीरी स्थितिको लागि धेरै अभ्यास चाहिन्छ। बाबाको शरीर छैन त जब म योगमा बस्छु बाबा हजुर अशरीरी हुनुहुन्छ अनि म पनि त्यही अशरीरी स्थिति बनाउँछु। It might be different, but yoga really means, as Baba described, the meeting yoga of the soul with Supreme Soul. योग भनेको नै आत्माको परमात्मासँगको मिलन हो। त जब हामी अशरीरी स्थिति हुन्छौँ या देही अभिमानमा हुन्छौँ अनि मात्र बाबासँग कनेक्ट गर्न सक्छौँ। त बाबाले हामीलाई होमवर्क दिइरहनु भएको छ भोलिको लागि। त्यसमा हामीले अशरीरी स्थितिको अभ्यास गर्नुपर्छ। अनि त्यतिखेर अनुभव गर्न सक्छौँ बाबासँग नजिक भएको अनुभव गर्न सक्छौँ। अहिले धेरै प्रोग्राम र सर्भिसले गर्दा व्यस्त भएको छौँ सबैजना। अनि पहिलेको हुन्थ्यो प्लान गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो सर्भिसको, तर अचेल कर्मयोगको सर्भिस यज्ञको हेरचाह गर्नु निरन्तर रूपमा केही न केही सेवा भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर सुत्नुभन्दा अगाडि भोलि के गर्ने भनेर प्लान गर्नुपर्छ। And if we don't know, then we wake up in the morning and we come to know so much has to be done. यदि भएन भने बिहान उठ्ने बित्तिकै जब हामी धेरै कार्यहरू अगाडि देख्छौँ अनि हलचलमा आउँछौँ। ओम शान्ति। माधवी बहन। ओम शान्ति वारी बहन। शान्ति। आज माधवी बहन र वारी बहन हुनुहुन्छ शिक्षाको लागि। धेरै खुसी लाग्यो भेटेर। आज माधवी बहन कहाँ हुनुहुन्छ? आज म मिशिगनमा छु भन्नुभयो माधवी बहनले। This is my third week I'm spending time here, so it's beautiful. We've been doing a lot of sadhana together. हामीसँगै साधना गरिरहेका छौँ just brushing up on the sessions र मर्यादा सेसन पनि साँझमा गर्छौँ अनि तपस्याहरू पनि चलिरहेको छ। ठुलो परिवार छ त्यहाँ हैन?
Saturdays and Sundays they come शनिबार र here. आइतबार And धेरै भेला so हुन्छ day before yesterday on Saturday र we had a शनिबार retreat अस्ति on शनिबार Maryada Purushottam. रिट्रिट थियो So मर्यादा it went very पुरुषोत्तमको well. All the Brahmin जुन चाहिँ family धेरै came. सफल भयो And ब्राह्मण lots of परिवारको we had a lot of भेला थियो silence and a lot of yoga together. साइलेन्स अनि And धेरै योगा also some reflections on what it अनि means to be a Maryada Purushottam. मर्यादा पुरुषोत्तम भनेको कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि धेरै Maybe you विचार could share some of गर्यो your discussions. Uh, What was त the key thing? र के Do you want कुनै to महत्त्वपूर्ण again, because not everybody understands Hindi and what Maryada Purushottam means. त मर्यादा पुरुषोत्तम भनेको के हो भनेको आत्मा जसले चाहिँ बाबाले भनेको श्रीमतहरू सबै फलो गर्छ And so we came up with a few things like, of र course, हामी केही पोइन्ट्समा आयौँ जस्तो कि Maryada बाबाले Purushottam, the one who भन्नुहुन्छ follows the codes of conduct. It's like becoming Madhyaji Bhava. मध्याजी भव हुनु Center, the Vishnu. मध्याजी भव जो चाहिँ सेन्टर विष्णु सेन्टरमा मध्यमा भए जस्तो हामी पनि मध्यमा हुनु र स्वराज्य अधिकारी हुनु आफू भित्रको भित्र आफ्नो organहरूलाई आफ्नो इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु अनि अरूलाई नगर्नु अरूलाई हेर्नुको सट्टा आफूलाई हेर्ने र निरन्तर रूपमा आफ्नो आध्यात्मिक जर्नीलाई बढाइरहनु आध्यात्मिक यात्रालाई ध्यान दिनु अनि आत्मा जसले श्रीमत जसले फलो गर्छ मायालाई जित्ने मायामा विजयी हुने पनि हुन्छ We forget and we use these words very less, like the words of super senses joy, the sadhana word, अति इन्द्रिय सुख साधना मर्यादा पुरुषोत्तम रूहानी नशा यो सब बाबाले प्रयोग गर्ने शब्दहरू हामीले अझ धेरै कम प्रयोग गर्छौं यो अति इन्द्रिय सुखको कुरा पनि आएको थियो मुरलीमा र हामीले यो शब्दहरूको अझ धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ I'm familiar with all of these words, spiritual intoxication, all the rest of it. मलाई यो But sometimes शब्दहरू with new words, then बुझ्छु यो those that don't have Hindi as a language, and what I sometimes see is that जसले हिन्दी बुझ्दैन different people will interpret it in different ways, नबुझेको कारणले धेरैले अलिक अलग तरिकाले यसलाई बुझ्नुहुन्छ आफ्नो भाषाको अनुसार and I know, of course, यसको बुझाइ पनि first language is going to be the most meaningful and the most beautiful. अलग हुन्छ बाबाको पहिलो ल्याङ्ग्वेज बाबाको निज ल्याङ्ग्वेजमा नै यसको अझ प्रष्ट बुझाइ हुन्छ But yes, these are all sort of the International Brahmin Dictionary is a small one. सबै इन्टरनेशनल ब्राह्मण शब्दकोशमा धेरै शब्द थोरै शब्दहरू छन् र पहिलो शब्द यसमा हामीले सिक्ने भनेको ओम शान्ति हो अति इन्द्रिय सुख र this is good to focus on these. I totally agree with you. Yeah, totally agree. As you're speaking about, Maryadas, the disciplines. मर्यादा जुन हजुरले कुरा गर्नुभयो मर्यादा अनि डिसिप्लिनको कुराहरू Basic ones, of course, we all know. But just thinking that the first thing that they're not an imposition,
they're my protection, you know, and they're my means to protect others as well, in a kind of a way. And so that appreciation, as was my experience this morning, just of this lifestyle and timetable that Baba gives us. बाबाले जुन हामीलाई टाइम टेबल When you say to people, like, दिनुहुन्छ, you know, come for a class at 7 o'clock in the morning, or जब come for a हामी class at 6 o'clock in the क्लासमा morning. 6 बजे या 7 बजे आऊ And yet for भनिन्छ, us, it's so easy, it's so natural. कसैलाई And ठुलो then कुरा लाग्छ, all गर्न of सक्दैन these होला जस्तो things लाग्छ, तर हामीलाई are contributing to धेरै that, सहज to a new system, छ यो सब to a गर्नलाई. new, they'll be natural, they will be the natural disciplines, you know, in the golden age, in the sense र of सत्ययुगमा यो heavy एकदमै rising, स्वाभाविक रूपमा cleanliness, and how to interact with others, and कसरी अरूसँग कुरा गर्ने, We just had यो सबै today we स्वाभाविक were रूपमा आउँछ. actually talking about which I actually आज realized हामी much later, that noting chart, writing र chart is one चार्ट of the बनाउने maryadas actually. कुरा, चार्ट बनाउने एउटा Chart is one of the मर्यादा, maryadas of the पहिलो 16 मर्यादा हो. maryadas, and so sometimes it can slip, like, you know. र But हामी Baba gave कहिलेकाहीँ so त्यो many बिर्सिन्छौँ पनि. deeper aspects about writing chart and how बाबाले यसको genuinely brings spiritual growth inside us, a चार्ट लेख्नाले हामीलाई कसरी आत्मिक like in one of the maryadas, आध्यात्मिक Baba was उन्नति saying, हुन्छ भनेर you just बाबाले don't हामीलाई write it, भन्नुभएको but छ. you know, you commit and you check and change. okay. चार्ट लेख्ने मात्रै So होइन, that's very त्यसलाई way of doing it. It's not त्यसलाई just from चेक the गरेर headspace or चेन्ज okay, I have पनि to do it गर्नुपर्छ even भनेर as a बाबाले discipline. भन्नुभएको छ. It's a very genuine, it's coming from a heart space. I really want to do this, and what's Right. through this? If it's done, as you say, from a heart space, यदि मनबाटै it यो doesn't just गरियो भने become checks and balances यो and a means चेक र to criticize myself. A चेक र means ब्यालेन्स to, मात्रै because I नभएर was thinking about this today, that आफ्नो आत्मा आलोचना you know, गर्ने माध्यम पनि society, बन्छ. and it can even extend to the Brahmin society in a way, not to the same extent or for the same reasons, but you know, am I approved of? Who's looking at what I'm doing? You know, the world, there's a certain image that you have to have. It tells you what your body image should be. It tells you how successful you should be. And so much, and I think so many souls must always be in that mindset. I'm not good enough. I don't measure up. आत्माहरू सधैँ यो माइन्डसेटमा हुनुपर्छ कि म अझै त्यहाँ पुगिसकेको छुइनँ, मेरो हावभाव कस्तो हुनुपर्छ, depression, giving मेरो up, etc. And so, you know, Baba mentioned something yesterday I thought was very र कहिलेकाहीँ त्यसले He talked डिप्रेसन about, हुने reward या attainments, निराशा ल्याउने you र know. And so that त्यसलाई whole thing गिभ अप of, पनि गरिन्छ कति focusing समयमा. on attainments, I think, and I'm not sure if you saw it the same way, but just when I read the line, I felt the reward is about the future, right? That's going to come anyway. The reward is in the future. But the attainments, the accumulation of the attainments are perceptible and are of this time. No? भविष्यमा छ, तर प्राप्तिहरू अहिले वर्तमानमा that you're experiencing all the treasures now. Yes. Treasures, yes. Words and virtues and all of that now. अहिले जुन दिव्य गुणहरू छ त्योहरू as a reward. I see the reward as in the future, you know. रिवार्डहरू भविष्यमा प्राप्त हुन्छ. I wanted to ask you, you know, you have come in, I think, late 70s or early 80s, more than 50 years in No, it'll be 50
next year. अर्को साल बडी बहनको ज्ञानमा 50 वर्ष हुन्छ। So in this journey of, you're about to be 50 years in Gyan, and yesterday Baba spoke a lot about the importance of confluence age, and today हिजो मात्र also बाबाले संगम युगको महत्त्वको बारेमा हिजो आज संगम युगको महिमा बताउनु भएको थियो। And some new people in class and explaining to them that confluence means नयाँ बाबाको बच्चाहरूलाई संगम युग भनेको हीरा हो भनेर सम्झाउनु भएको थियो। It felt like a continuation even today's Murli. Yes. Yeah. हिजोको मुरलीलाई आज पनि त्यसैलाई त्यही मुरलीलाई निरन्तर दिएको अनुभव भयो। Did you ever experience a saturation के point? तपाईले कुनै like say for example, like growth and regrowth. Like there is an economic term, there is a term in economics, economic growth, which means like, you create a product and then it grows, and at a point it's जस्तो कि कुनै सामान बनाइन्छ consumption is actually going low. अनि Again, you have to reinvent new ideas. So did you ever experience something in जसरी your कुनै पनि life भौतिक that you सामान felt like बनाइन्छ your stage अनि was खेरि एउटा going पोइन्टमा down, no गएपछि matter त्यो you were doing त्यसको everything, but डिमान्ड still, like, कम did हुन्छ you अनि त्यसलाई experience like फेरि your त्यसलाई contentment फेरि level was low, or something like केही you नयाँ felt like, I नयाँ don't know दिएर if it's a बढाउनु पर्छ calling के or तपाईको what it पनि is, but त्यस्तै you felt like there's हुन्छ something कि else I need to do, like the other कहिलेकाहीँ step of growth. सन्तुष्टता Did कम you ever हुन्छ feel या something like that? That जब तपाईलाई केही like how did you नयाँ sustain? Okay, let me put like this. Like how did you sustain your growth? Oh, again, was it today's slogan or was केही it नयाँ something आवश्यक at the end नयाँ of कुराको today's आवश्यक Murli? And भएको जस्तो अनुभव हुन्छ भनेर सोध्नुभयो बडी there was a बहनले list, भन्नुहुँदैछ। and one of them was company. आज One of them was बाबाले company. And कम्पनीको कुरा गर्नुभयो। this has been, I think, part of the fortune of this lifetime, of the Brahman lifetime, is यो having good company. ब्राह्मणको And so the good ब्राह्मण company of जीवनको equals, सौभाग्य good हो company of seniors, and then जहाँ कहिले the राम्रो honor of being able to दिव्य help sustain the new growth. साथी And if there have पाइन्छ been बाबाको periods like that, they've परिवारमा not कोही been कहिले of सिनियर any आफूभन्दा ठुलोको कहिले great duration. आफू And समानको so ever hopeful, that when they do or when they did come, that that you were never completely knocked off by them, but that you knew that there would be a turnaround. In other words, that you were always, I don't want to say positive about it, but that that it wasn't lasting. Just like, again, I always have the feeling that, when something happens to the body, minor things, that they're not going to last, like at first you might, oh, what's this? But somehow the fortune is that they turn around very quickly. And so I think our Brahman life, in terms of being available, fulfilling your responsibilities, your duties, etc. ब्राह्मण जीवनमा आफ्नो सेवा गर्दा कर्तव्य गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ समय त्यति हुँदैन, अलिकति खाली हुने बित्तिकै केही न केही सेवा आइपुग्छ, कि त फोन बज्छ, कि त कसैलाई अटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। Sitting here complaining about oh, my knee hurts or whatever else, and I'm sitting with that thought of the pain in my knee, but then you're over here and you fell down and you cut yourself, then I forget about my knee. यस्तो स्थितिमा के मलाई कहिलेकाहीँ यस्तो स्थितिमा मलाई घुँडा दुखेर बसिरहेको छु भने, मेरो अगाडि कसैको लडेर चोट लाग्यो भने म आफ्नो घुँडालाई बिर्सेर त्यतातिर लाग्छु, त्यो व्यक्तिलाई सहयोग गर्नतिर लाग्छु। त्यसरी नै कहिलेकाहीँ
त्यसरी नै bring to alignment, केही that aligns us again with कमजोर सङ्कल्पहरूबाट purpose आफूलाई and रिडिरेक्ट गरेर direction and अर्को everything. दिशातिर You गर्यो know, भने I think गर्ने overall गर्यो भने I've had a very relatively easy Brahmin life. I don't think I've had major ब्राह्मण जीवनलाई situations. And सहज then there was another बनाउँछ thing, I don't know र whether this मलाई is pertinent or not, but it was something that I only discovered, you know, a few months ago when I was in मैले service somewhere. मैले And केही where महिना अगाडि sometimes a मात्रै feeling of sadness would come. कहिलेकाहीँ And ब्राह्मण जीवनमा I पनि would never know निराशाको why समयहरू it had आउँछ come, because there wasn't anything मैले that was केही happening to महिना make me अगाडि sad. मात्रै It म wasn't निराश like I भएको was थिएँ upset with खासै someone ठुलो कुरा त or केही that पनि I didn't थिएन get something that I wanted. And there was the realization that मैले again, because remember we're के tuning the रियलाइज chips, गरेँ भने you know, we're doing this work and the different levels and everything has to be cleansed. And there was the awareness that the sadness was coming not from a detail that I could remember, but त्यो निराशा from something that would have happened in my childhood. Now I'm त्यो not talking निराशा about anything necessarily dramatic मेरो or सायद abuse or anything बाल्यकालको like कुनै that. परिस्थितिबाट But आएको the thing हुनुपर्छ is, when कुनै you're a child, you are very एउटा sensitive. परिस्थिति होइन You have an acute तर awareness of what's going on. जब And so something बच्चा can happen बाल्यकालमा and you take some kind of sorrow from it, or you know, it's कुनै against the nature of a child. But the point is that a child doesn't dwell on it. You know, a child's nature is movement, and the child will be off and running again, and it doesn't have the faculties to process and बच्चामा त्यो परिस्थितिलाई ह्यान्डल गर्ने त्यो बौद्धिकता हुँदैन तर उसले त्यसलाई छिट्टै क्रस गरेर अगाडि बढ्छ तर त्यसको केही असर रहेको हुन्छ जुन पछि अडल्टहुडमा देखा पर्छ that you just acknowledge that you didn't deal with it when it happened because you didn't know how. त्यतिखेर त्यसलाई राम्ररी त्यो परिस्थितिलाई बाल्यकालमा राम्ररी ह्यान्डल गरेको हुँदैन तर अडल्टहुडमा त्यसको डिटेल त्यो किन आयो कुन परिस्थितिको रिजल्टबाट आयो त्यो थाहा नभए पनि त्यसले सायद त्यो फिलिङ्सले बाई भन्न आएको होला बाबाले भन्नुभएको थियो कि साक्षी दृष्टा हौ अनि कुनै कुरालाई समाएर नबस भन्नुभएको थियो So is that my intellect should be like a child, but yet even being detached, am I, you know, at a subtle level, as you shared, something about the side scene is remaining in my intellect? As you said, the residue remains. त्यो भन्नुको मतलब आजले बाबाले भने जस्तो कि साइड सीन कि हाम्रो दिमाग हाम्रो बुद्धिमा बसिरहन्छ you know, but the heart, in other words, feelings, that it's feelings, and I don't know if you equate feelings with the intellect, you know, but of course feelings because you've बुद्धि भन्दाखेरि पनि त्यो फिलिङ्स भएर बस्छ हाम्रो मनमा context, but it's the heart that retains the feelings. And that's the thing that has to be cleansed, I think, more than the intellect. The intellect, is very logical and very मनलाई त्यो जहाँ फिलिङ्स बसेको छ त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नु it requires पर्छ something र else. Today's, you know, बुद्धिमा त हरेक किसिमको क्वेसनको आन्सर्सहरू हुन्छ Dilaram, right?
And so I was, you know, in the meditation this morning, just that image of Dilaram in the sense र of, बाबालाई आज because he has come दिलारामको to heal रूपमा hearts. I love साधनामा that he says, I've come to make you have smart दिलारामको रूपमा intellects, हेर्ने does दिन he? थियो Divine intellects, he say, but not of Right, but the healing, he doesn't say, does he say he heals our intellects? No. right. That's right. It's the heart that needs healing. And so really the feeling was बाबाले that the हाम्रो heart has become compressed, बुद्धिलाई you know, due हिल to hurt or गर्नुहुन्न pain or तर हाम्रो हार्ट जुन deception, मन whatever छ else. And the feeling was Baba was जहाँ हाम्रो stretching फिलिङ्सहरू it बस्छ and you know, and like Daddy बाबाले Kamapa was mentioning त्यसलाई this morning हिल too, गर्नुहुन्छ that Baba was working with the heart, you know, like a piece of elastic, that he was elongating it, he was making it broader and more substantial, and of course that लाग्छ कि बाबाले हाम्रो हार्ट हाम्रो मनलाई एउटा इलास्टिक जस्तो गरेर त्यसलाई that makes it not so susceptible to स्ट्रेच the गरेर hurts and the indignities and the you know, the stones that might be thrown. So I see it's र the heart. अनेक किसिमको Beautiful, very अनुभवहरू दुःखहरू जुन हार्टमा बस्छ त्यसलाई बाबाले हिल गर्नुहुन्छ Dadiji yesterday. She was easy. She So was easy. everything. Her So heart. easy and so big-hearted and दादीजी धेरै इजी अनि ठुलो मन भएको such a हुनुहुन्थ्यो model for us. And this is धेरै why we're राम्रो fortunate उदाहरण to have हुनुहुन्थ्यो known them and to हाम्रो सौभाग्य थियो दादीलाई be चिन्नु concerned about personifying their legacy. अनि उहाँहरूको Yeah, this was something I've seen व्यक्तित्वहरूलाई when I was in GRC, the retreat center in Oxford just now. And I mean, Daddy Janki's vibration, maybe not her vibration because it's Baba's vibration really. And of course, Daddy Janki very much imbibed even Baba's personality. जुन बाबाको व्यक्तित्वलाई धारण गर्नुभयो अनि उहाँको जुन एउटा तरिका थियो कार्य गर्ने सेवा गर्ने हरेक इन्डिभिजुअल हरेक व्यक्ति त्यो रिट्रिटको हरेकमा दादीको पर्सना देखिन्थ्यो दादीले हरेकलाई त्यसरी नै फर्म गर्नुभएको थियो Dadi Janki, and I'm remembering that long back when Dadi came to Queens. दादी जानकी धेरै अगाडि क्वीन्स आउँदाखेरि You know, once I was feeling a little, I went to Mama. This was Dadi Janki was sharing that. दादी जानकीले भन्नुभयो कि म मामाको छेउ मामासँग गएर म धेरै खुसी रहन्थेँ पहिले तर मसँग त्यही किसिमको मलाई अनुभव हुँदैन भन्दाखेरि मामाले ठिक छ सबै कुरा ठिक छ भन्नुभएको थियो अनि दादी जानकी फेरि केही दिनपछि गएर मलाई त्यही किसिमको खुसीको अनुभव भइरहेको छैन भन्नुभयो अनि बाबासँग गएर कुरा गर्न लाउनुभयो दादीले अनि तिमीलाई कोही याद छ भनेर बाबाले सोध्नुभयो So then she actually hardly tapped her thigh and she said in Hindi, Janki to abhi mari nahi hai, she said in Hindi, which means like she was telling herself बाबाले भन्नुभयो कि तिमी यस्तो स्थितिमा हुनुपर्छ कि अरूले पनि तिमीलाई याद अरूले पनि तिमीलाई याद नगरौँ तब दादीलाई अनुभव भयो कि अनि आफूलाई दादी यस्तो पुरुषार्थ गर्नुभयो कि अरूले पनि उहाँलाई याद नगर्ने स्थितिमा को लागि पुरुषार्थ गर्नुभयो
this was in London. I was there not so long before she passed. And there was a little group of us with her. And again, you know, Baba's remembrance and everything else. And so I said to her, Daddy, but what if we remember you? And Daddy said, that's okay. Because I only remember Baba. And so that was interesting, you know, like in other words, if you emerge great souls, then it's not so bad because they're only remembering God. Yeah. That was And maybe it's like, you know, like even if we remember her, we're remembering because, I mean, it's like maybe the vibrations of the stage that she is in, we catch those vibrations, right? Yeah. अहिले दादी I जुन remember telling her जुन once, स्टेजमा हुनुहुन्छ this was in the त्यो early days स्टेजको that I was in भाइब्रेसन हामी Nepal, अहिले and पनि क्याच गर्छौँ it was Amritville, and we were all sitting downstairs, and the brothers used to अमृतवेला come over from, there was को a समय Gandhi Bhavan थियो across the street from पाण्डव us, भवनबाट and भाइ we were sitting आउनुहुन्थ्यो in the classroom downstairs because they were painting Baba's room or something. बाबाको रुम And पेन्ट Daddy भइरहेको was थियो sitting next to me, and she always अनि sat on the floor, right? दादी हाम्रो छेउमा And बसिरहनु भएको थियो there was some of the brothers who अनि were nodding off. कुनै And कोही all भाइजीहरू of a sudden, Daddy goes, झुटका खाइरहनु भएको थियो keep attention, you know. like this. अनि दादीले Keep ध्यान देऊ attention. भनेर And I'm like a little shocked. And afterwards, I'm telling भन्नुभयो her, Daddy, you know, because I didn't particularly like that she did that. And I said, Daddy, you know, when अनि I'm मलाई upset with you, I'm upset with Baba. It's like, if I'm upset with अनि you, it's hard for me to remember Baba, you know. अ, She was, दादी मलाई It त्यो was such a मैले deep दादीलाई and भने clear जब म effort दादी maker, no? You look हजुरसँग at चित्त her life, बुझ्दैन it's म like बाबालाई you can बिर्सिन्छु see the भनेर मैले effort भने very clearly what she has done. No excuses, no compromising for anything. She was so straightforward. and yet the embodiment of love. I mean, दादी yeah, she's very, एकदमै very स्ट्रेट special. फरवर्ड हुनुहुन्थ्यो Very special. तर एकदमै We have स्नेहको 43 minutes, but I स्वरूप just wanted हुनुहुन्थ्यो to quickly ask you something, Wariban. I'm not sure if this is going to take time, but yesterday Baba said about हिजो बाबाले भन्नुभयो attachment, right? Conquering attachment. He said, no attachment to your body मोहजित and no attachment to body को कुरा consciousness. गर्नुभयो I thought that was यो actually interesting. शरीर In the, like Deha शरीर and Deha Abhiman. So how did you like देह भान र देह अभिमानको I don't remember कुरा that गर्नुभयो particular मोह line, मोहजित but बन शरीरबाट पनि मोहजित र देह again, भानबाट पनि attachment, मोहजित बन we spoke about it a भन्नुभएको little थियो bit, and त वडी ब्यान्डले भन्नुहुँदैछ that you know how the vices bring unhappiness or sorrow, and कसरी yet we're अवगुणले compelled by them in दुःख some ways. र And the अशान्त recognition बनाउँछ that, दुखी र अशान्त sometimes बनाउँछ people don't want to let go of their sorrow. कहिलेकाहीँ And so, say मान्छेहरू for example, I आफ्नो have a दुःखलाई problem with anger, जान दिँदैन and we know that it's creating sorrow for me and it's creating sorrow for others. जस्तै कि then मलाई I मलाई want to be free of that. But when it comes to रिसले attachment, क्रोधले दुःख people दिन्छ don't want to let go of their attachment, even though to other क्रोध people, दिन्छ त्यस्तै even though कतिलाई it is, अट्याचमेन्ट मोहले पनि दुःख दिन्छ giving तर them उनीहरू मोहलाई unhappiness छोड्न and सक्दैनन् maybe to the other persons as well. And so I was looking र at it कहिलेकाहीँ that त्यही way, मोहको just कारणले आफू त दुखी हुन्छ so attachment अरूलाई to, पनि दुःख to दिइरहेको body हुन्छ consciousness, that's a big one. I suppose it's like anything else, that if I'm still doing it, then it would indicate I'm attached to it, even though I'll say, no, I'm not attached to it. It just comes to me. It just happens. Yeah. So I didn't really focus on that. I don't remember that point मलाई specifically. त्यो हजुरले भनेको पोइन्ट पर्टिकुलरली याद भएन
What was your thought? What was your thought? I हजुरको mean, के सोच one is I छ thought त त्यो like विषयमा? the attachment to your own body. Like sometimes we feel, oh, I'm getting older, I'm have this, or you know, something the body's कहिलेकाहीँ हामी going through सोच्छौँ something. So कहिलेकाहीँ that शरीर kind केही of केही detachment परिस्थितिबाट from the body, गुज्रिरहेको हुन्छ, कहिले like एज about my age or उमेरको whatever, हिसाबले पनि धेरै सोचिन्छ related शरीरको लागि. to the body itself. And then body consciousness is everything that is connected to अनि the body, I thought. Like even देह sometimes, you अभिमान know, भनेको we चाहिँ just say, शरीरसँग सम्बन्धित like the कुराहरू identities that जस्तै all we hold, like I'm जस्तै कि from मेरो this place, that परिचय, country, or म यो Yes, देशबाट yes. त्यो देशबाट, this, you know, all kinds of things. You know, like even in the course we say, you know, our positions, or you know, all this कोर्समा पनि the भने extensions जस्तै of पोजिसन, the body. शरीर कामको So that's पोजिसन, what I thought is जति like one शरीरले is your अक्वायर own गरेको body, कुराहरू छ, the attachment to your own body you are deleting, and also all the connections, extensions of the body that we hang on to still, you know. The kind of a support, isn't it? We take support Mm. from that idea of my nationality, my Exactly. my city, my हामी oh सपोर्ट yes, you know, लिन्छौँ, little pride comes in and whatever else. So सानो it's a kind of गौरवको support. कुराहरू, Even food as well, like you know, this food and this country's food and that. Yes. म यो देश, यो Discussion गाउँ, about यो like, you know, सहर भनेर and त्यो सानो प्राइडको and रूपमा these आउँछ. things we त्यसरी actually नै teach people in the यो course. देशको यो Like फुड, the त्यो first देशको day त्यो when we खानेकुरा come, भनेर this whole no body त्यस्तो कुरा consciousness. पनि But as a Brahman, भनिन्छ. how much I'm still carrying this consciousness that कोर्समा I am so and so, I'm from here, I have this, you know, and the attachment to seva and all kinds of things that we यो carry forward. ब्राह्मण I was भइकन feeling, पनि you know, हामीलाई all the पनि कति things. यस्तो खालको भाव, And देहभानको sometimes what it comes down देहभान to आउँछ, is even this सेवासँग game सम्बन्धित, that again, because it's encouraged by society to like or dislike, right? And so, you know, that's not going to bring us into what will be in the golden age, a state of neutrality, right? And so, yes, I like this. That shows I have good taste. No, I don't like that. So even that, it's like it will be considered normal, as Baba said yesterday, but ordinary. This is ordinary thinking. This is ordinary consciousness. बाबाको भने अनुसार यो धेरै अर्डिनरी, साधारण किसिमको सोचहरू हो. No, just that in the process of the liking and the disliking, this need to express my opinion. This is what I think about it. Right. And this is my seva. How yesterday I was also thinking about attachment, how in a very subtle way we can get attached to seva. And we don't even सूक्ष्म रूपमा realize यो पनि that how सोचिरहेको it's थिएँ, gone into the system and we are carrying with that यो system of प्राप्तिको attachment to विषयमा मैले यो seva. पनि सोचिरहेको थिएँ And कि then कसरी sometimes we left सूक्ष्म everything and रूपमा then come to Baba and हामी still, you know, सेवासँग यति sometimes अट्याच really हुन्छौँ. we are holding tight to the seva, which is not allowing me to move forward. Yeah. त्यो Things अट्याचमेन्ट, त्यो that, बन्धनले which पनि is so much मलाई more अगाडि beyond बढ्न all of दिँदैन. these things. And for the soul, But the thing is, you'll always get, if that's the case, because often you don't even recognize it or realize it. But if you're sincere in terms of your effort and wanting to do the cleaning, then something or someone will appear to remind you, to be a mirror and say, not that they'll accuse you of it, but for you to see, because very often we don't see, and there's like blinkers that all of us have put on to make our life easier, and we don't even realize we're blinkered. And you know, where you're I often say that I will be saying, well, this is how I feel, this is my quality or whatever, and then you discover you were cheating yourself. It wasn't your quality. You know, it was hiding something else. And so then it will be revealed and you're able to laugh about it. It's not. yeah. Yeah. Anyway, it's a great game. Lovely. I mean, All right.
Lovely to talk to you, Madhvi Ben. It's so nice being with you. No worry, Ben. Thank you. Okay, Om Shanti. Om Shanti. Tomorrow is Tuesday, and our schedule from Amrit Vela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. 8:30 a.m. we'll connect to Double Finders Madhavan online program. There will be a class by Brother Surya. The topic will be Soul Conscious Stage for becoming Data, Vardata, and Bhagya Vidhata. In the evening, 5 to 5:30 p.m., there will be a Awake the Children Murli class, and 5 to 6 Awake Murli revision. 6 o'clock Bhatti will start, followed by Hindi series, English series, and chit chat. Now let's remember Baba and take Drishti from Didi. आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी, ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा।
वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति एवरीवन, ओम शांति। ओम शांति Om दीदी। Shanti. थैंक यू शांति, दीदी। ओम शांति, ओम शांति बाबा, ओम ओम शांति शांति भूमिका थैंक यू द बाबा, टेम्पल। ओम शांति। Increase the practice of the bodiless stage, ashariri or videhi. Constant and stable stage. Now, in a collective form, practice stabilizing in one pure thought. That is, create a constant and stable stage. For only then will you be able to glorify the name of the Shakti army in the world. Take the support of your body when you want, and renounce the support of your body and become a bodiless form when you want. Just as you adopted a body, in the same way, become detached from that body. This practice is the basis of claiming a first number in the final paper. अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। एकरस स्थिति। अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एकरस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाए। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है।